bali 50 pieces po sir na Immune Pro. Sakto po sir, tag-ulan po ngayon. Bali yung pag-take po nito, isang tableta na lang po after breakfast po. Bali yung total nito sir, 500 pesos po. May discount po ba? Sa inyo po sir, nagdi-discount po kami pag pogi. Magkano na yung akin? Sa inyo po sir, 450 na lang po. Thank you po. Meron po ba kayong Berocca? Meron po sir. Isa nga. Isa po sir. Ito po sir, Berocca po, bali 400 pesos na lang po. So, meron din akong discount pag pogi. Pag pogi po sir, sir ano po, bali 400 po. Yung Berocca po. Ba't siya meron? Di bali sir, may pamaypay naman po kayo.